समस्त को स्वागत आज गोटे नुआ वीडियो तेल आज आम आलोचना करवा ओडिशार शिलालेख संपर्क में अनुशासन जो खोदित अनुशासन संपर्क में अशोकंकर ओके तेल आम देखा पाइबा अशोकंकर अनुशासन गुड़िक कौन कौन रही तेने अशोकंकर दुई गोटी अनुशासन आम देखा पाइबा जो गोटे हूँ धौलगिरी रही आ गोटे हूँ जौगढ़ रही तेने धौलगिरी जो अनुशासन रही यार लेखा हूँ अशोक एवं यार क्यों लिपि लेखा जाटा ब्राह्मी लिपि एवं यार रचना शैली हूँ गद्य शैली लेखा जाए एवं यार समय सीमा को आम जदि देखा पाइबा तेने ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी बोली आम ग्रहण करवा एवं यार स्थान हूँ भुवनेश्वर धौली ठारे अवस्थित रही एवं यह केतोटी धाड़ी रही 26 गोटी धाड़ी रे लिपिबद्ध करा जायछि तेने भुवनेश्वरस्थ धौली बा तोषाड़ी ठारे थिबा सुरभि पर्वत उपरे थिबा स्वतंत्र कलिंग अनुशासन देखिबाकू मिलिताए तेने धौलीगिरी तेने धौली ओडिशार एक बौद्ध विहार स्तूप अटे यह दया नदी कूल धौली पहाड़ उपरे रही एही पहाड़र पत्थर उपरे ब्राह्मी रे अशोकंकर शिलालेख देखिबाकू मिली एठारे कलिंग युद्ध होइतिरा बोली ऐतिहासिक माने मत दियंती एठारे थिबा शिलालेख अशोक पूरा पृथ्वीर मंगल पाई हाथ को नहीं सब काम उपरे लेखा जाइछि पत्थर रे तैयारी कराइछिबा हाथी पाई हाथी जहाँ ए शिलालेख उपरे अछि ताहा अनेक दिन आगरु तैयारी करा जाइतिबा ओडिशार बौद्ध कीर्ति अटे तेणु यार विशेषता हेउछि एई हाथी बुद्धंकर शिष्य मानक पाई खोद बुद्धंकु ही सूचाए तेणु अशोक एई जगार कलिंग युद्ध लढ़िबा परे हजार हजार लोकंकर मरण तांको शांति आड़कू बाट देखाइतिला बोली विश्वास करा जाए तेबे यह एबे भी सब गवेषक मानक दे ग्रहण करा जाय नाही किछि गवेषक अशोकंक समय होइतिबा कलिंग युद्ध तांको प्रभावित करि नथिला बोली युक्ति बाढिचंती से बौद्ध धर्मरे निज बदलाइबा परे अनेक बौद्ध स्तूप से स्तंभ गढ़ाइतिले एवं साधारण लोकंक पई से दंड नीति लागू कराइतिले एवं 1970 रे जापान रो बुद्ध संघ और कलिंग बुद्ध संघ मिलित चेष्टारे धौली पहाड़ उपरे एक शांति स्तूप तोड़ाइतिला ताहा गवेषक मानक पई एक विशेष जगह अटे जोटा रही एटा तुम रही कौन हूँ शांति धौलीर शांति स्तूप रही ओके तेने अशोकंकर अनुशासन तेने धौली पहाड़ दया नदीर बामकूल अवस्थित जहाँ महानदी एक अण प्रभावशाली उपनदी जहाँ भुवनेश्वर प्राय 10 किलोमीटर दक्षिण में यह छोट सबुज पहाड़ पाखरे नीरव प्रभावित होता है तेणु 2250 वर्ष अधिक पूर्व यह नदी कूल एवं धौली पहाड़र पाद देश एक भयंकर युद्ध घटीला जहाँ भारतीय इतिहासर गतिपथ को बदलाई देइतिला सेतेबेले एही अंचलटी कलिंग नाम जनाशुना थिला तेबे एवं मौर्य राजवंशर राजांकर विजय मानव जीवनर अकल्पनीय क्षति हासिल करा जाइतिला 2 लाख पर्यंत लोकों हत्या करा जाइतिला किंबा किछि समय पर मृत्युवरण करा जाइतिला जहाँ फल नदीटी मानव रक्त लाल हो जाइतिला तेणु 261 ख्रीष्टपूर्वर कलिंग युद्ध से राजा एक मोड़ थिला जे हिंसा परित्याग करथिले एवं साधारण लोकंकर कल्याणर एक सिद्धांत ग्रहण करिथिला समग्र प्राचीन एशियार बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करिथिला से राजा नाम थिला कण अशोक थिला एटा होचे हमर जो चित्र रही है तो जो रही शिलालेख ऊपर रही हाथीटी देखा पाइबा ता सहित जो रही शांति स्तूप ये सब गुड़िक चित्र गुड़िक सब अंकन करा जायछि जे भी जाइतो देखिपार अशोकंकर अनुशासन है यहाँ हूँ अशोकंकर अनुशासन गुड़िक ब्राह्मी लिपि सब लेखा जाइछि यहाँ हूँ तार चित्रटा एटा ऊपर एटा तलटा तेणु ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दी पर्यंत भारत में बौद्ध धर्मर विकास जारी रही एवं जेतेबेले हिंदू धर्मर प्रभाव केन्द्रबिंदु पलटिला परवर्ती समय इस्लामिक आक्रमणकारी माने आसी उत्तर भारतर अधिकांश स्थान में सेमानकर कर्तृत्व स्थापन करथिले तेणु अशोकंकर समय एवं से जहाँ हासिल करथिले ताहा बहुत दिन धरि भूली जाइतिला तेणु विस्मृति पाई दंडित करा जाइतिला इतिहास बहिष्कार करा जाइतिला बोली जानिबाकू मिले
ତାହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଏଇଟା ସବୁ ରହିଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ପାଠ ଉଦ୍ଧାର କରା ଏସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ। ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ତାର ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଉଛି ଅଶୋକ। ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜଉଗଡ଼ ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଶୈଳୀ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ। ଏଠିରେ ଧାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 16ଗୋଟି ଧାଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଉଗଡ଼ର ପିଙ୍ଗଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଖୋଦିତ କଳିଙ୍ଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଶାସନ ହେଉଛି ଜଉଗଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଉଗଡ଼, ଦେଖିଦିଅ ଫଟୋ। ତାହେଲେ ଜଉଗଡ଼ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗ ଯାହା କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଜଉଗଡ଼ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଯିବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଶିଳାଲେଖ ଜଉଗଡ଼, ଏଇ ହେଉଛି ତାର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠିକି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ହେଲା। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖାଯାଏ ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ପଥରରେ ସବୁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶିଳାଲେଖଟା, ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଉଛି ସେଇଠି ଅଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏରା ମଧ୍ୟ ତାର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ି ରହିଛି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକର। ତାହେଲେ ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା, ତେଣୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର 149ଟି ଅନୁଶାସନ ଖୋଦିତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇବା, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ ଏଠି ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଉ, ଏ, ଓ ରହିଛି, ଯଥା ଅଠାଏ, ଅତୁଳନା, ଏକ, ଅଧି, ଆଶୁଲୋପନ, ଏକେନ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି, ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ରହିଛି? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ତ, ଦ, ଦ, ଧ, ପ, ଫ, ବ, ଭ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ନାସିକ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ମ, ନ, ଣ, ନ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲା, ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନିରେ ଳ ଆଉ ଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ରଣେଶ ନଥାଇ କେବଳ ଦନ୍ତ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଶ୍ରାବକକୁ ଶାବକ, ଦଶକୁ ଦଶ ହେଇଛି। ଧଉଳି ଓ ଜଉଗୁଡ଼ି ଅନୁଶାସନରେ ର ବଦଳରେ ଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ରାଜାକୁ ଲାଜା, ପୁରାକୁ ପୁଲୁବି, ମୟୂରାହାକୁ ମଜୁଳା, ଅତରକୁ ଅତଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଳ ଧ୍ୱନିଟା ବଦଳରେ ର ଧ୍ୱନିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତି ଚାଉଳ, ଚାଉରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଓକେ।